So hello guys, welcome back to my mini vlog. এটা পলে আসনি মুই আমার দোলগা স্কুল কে আমার স্কুল এটা আমার স্কুল কে পলে এই সারলা পরে এটা ভিতর কে এটা যাইছু দেখো এন্ট্রি করুছু আর আমার স্কুলটা নে পলে আসলা পরে তারপরে এটা আমার ক্লাস কে আসনি মুই তারপরে এটা আমার ক্লাস কে আসি করে এটা ভিডিও শুট করতে নিয়ে আসছি দেখিবার দেবো আমার ক্লাস এন্টা আছে দেখিবার দেবো গাইস এটা আমার সব বসছো দেখিবার তো এটা ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ ଯିବାରେ ପସନ୍ଦ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ସ୍କୁଲର ଫିଲ୍ଡ ଆଡ଼େ ଏଇଟା ଆସୁନୁ ଆମେ ହେଲେ ହେଉଛି ସ୍ପୋର୍ଟ ନମ୍ବର ପାର୍ଟ 1 ଦିନ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଟିଚ୍ ଗଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇଟା ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ଟିଚ୍ କରାହେଇଛି ତାପରେ ଟିଚ୍ କରା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଝଣ୍ଡା ଗାଡ଼ୁସନ୍ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗାଇସ୍ ଝଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଖରା ତରାରେ ବସେଇ ଚିଆଁ ଛଟକିଲା ହେଲେ ଛଟକୁଥିସନ୍ ସବୁ କାଁ କର୍ମା ଗାଇସ୍ ବସି ଶୁଆ ପଡ଼ୁଥିସନ୍ ଇନଟା ଇନ ଏଖାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକେଇ ଦେସନ୍ ନ ବେଲେ ତାପରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାସି ଦୌଡ଼ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏଇଟା ଦୌଡ଼ୁସନ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ଦୌଡ଼ା ସାରିଲା ପରେ ଇଆଡ଼େ ସର୍ଟ ଫୁଟ୍ ଫିକବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଥିସନ୍ ସର୍ଟ ଫୁଟ୍ ଫିକୁଥିସନ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ସର୍ଟ फुट ଫିକି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ତାପରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ କରୁସନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ଏଇଟା ଦୁଆ ସାରିଲେ ये देख सकते हैं ये भाई साहब लोग जो है इसी में मजा कर रहा है देखिए हाँ देखिए ऐसे ऐसे लोग छुछुंदर लोग जो है रास्ते में ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ଡିସ୍କସ୍ ଫିକୁଥିସନ୍ ଏଇଟା ଡିସ୍କସ୍ ଏଇଟା ଫିକି ପକା ଦେଖ କେନ୍ତା ଫିକୁଛନ୍ ଦେଖ ଏମାନେ ଏକା ୱିନର୍ ହେଲେ ଡିସ୍କସ୍ ଫିକି ପକା ସାରିଲେ ପରେ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଘରକେ ଏଇଟା ପଲେଇ ଆସିଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ଝ ସ୍କୁଲ୍ ନ ରହିନି ବେଲେ ଏଇଟା ଛୁଟି କରିଦେଲେ ସ୍କୁଲ୍ ନ 3